Jorenga Watsanuran, Gergerani Sarandisa ou la Gazette. Assalamu alaikum, Monsieur le Président. Swala hangu Joshi Arme affaire à ancien président Sambi. Mohamed Issouf, journaliste de la Gazette du Congo. En tant que garant des institutions, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Sambi en général et de son courrier en particulier? Merci. Souleymane Ibrahim, Jabal Télévision, Jabal FM. Monsieur le Président, il est là hangu ngarjoyo kana holiho duwa de ikao ngore mao haruma ule mikamili bali haruma nsi hatu na wewe hukana barnamaji ambao emergence horizon 2030 ezenti haruma economie ici hinando ngozindi skandani juwe evanu barnamaji nu ya 2030 ne holiho de namna ikao yekrizare mainu ngo aminya kana ngo joshinda witekeleze holiho de miadi wakaringo na komori hao. Salam alaikum, Sidi Rais, Azim Ali, RSM 13. Kwezi wa Komori ngwa shemezi zao leti bala vwaju kajidiwa zilo la hulozi. Iba ngamlifikirio haubai. Wana Rais alitamu Ortega live kwezi. Sikanja uramushize mana hutahazi nziani nando mfanyo pare yangu haba nubisika hivyo na bajini. Wakomori ngwaona ukaya ngiona koronfu haku evanu ujiro ngone daula au dele shirika Tukuari ziabo ya Monsieur le Président, assalamu alaikum. Swala langu liskensi haling utimiza mwaha harma ili manda yini kambane de wayandisa e usfikri ya jeje lislu la toifa la wakomori manar si jomba vawali ondrani vawali omwinze vawali ombane mwatsovenza mdungamane ile shinde kabili emergence el suluhulo silfikri ya jeje ate komori shinde wasudar mai emergence Karirenge manam shengerben Amedine Kombo Anjon Hania Ahmadi Ortese muwe daula leo risherehi ena nyangwi kwa dorenga investiture harma wakati hunu to wenyengi za kufanyiziana tongoza bali minu humu hunu lamini hunu taharaki usifatafsiri nchini zi act zinza kwa hichi. Mtume nikawa kesho alawa tena zingo pia zimsiwa la gazeti wa tumbia umepia tikaswiri kale swala jozi kala ndo mkwe barua kahwito abange samore to nege kuja mseso alayi sha watina commentary zinji hani chabarua hende haito public ya bwana ndishani shwana da mndu akarais ya mnongba elegance how respect geutuna nshabarua ujahimana hujibu ngondo ya public nukondo pia Majala sanza kambe siba la hadha ya kaunifanya shahada tibaru akamanzi ya kanza jawab shinga kanza jawab ajokali tsinji buranti ngomba jana la gazeti msaidia haitoba halunti pia habisula na bwe jawabu ngeo jawabu mbili ngo evenza wala mira iswalebu tizamba juzi shanga wo domeni nne haunsano wonsijuban woko ils ont ma propriété hanga les défense les mahakama ne dini ne diplomatie wangiabo odiro ubakar mwana mahakama hakema mahakama mide zoma na wahayo shati na udo mjaze ngoza mahakama yote nyango yani le wondo mahakama zengo tufanya ikazi jando alhamdulillah shikazi jana ya banga mi responsable c'est coupable mashele responsable na bote na udo mjaru mazruza mbabiyonga mumakinishoni na humtoreani muuzise wondo mahakama ranzi azali 1 azali 2 azali 3 et kanga bo procureur au juge de mutabikati parom para na mabanongo si wana nar mahazi ya kawaida
na bopande huo watine suala wayusa hiyo ngabo suala nkundo nondo harume mahakama aka maendeleo ya haturi ya tahao emergence kana henda ekakartansi ya mahakama upande huo ngabo pleti zinji halisalis lezahe maranya lezaho wajeni wajobanu ngabo hazi ngyo yabo lazima rendele upande wa sambi mira iswadawi amado kwa karais yabo ila elegance yangu na mimi kabisa tabata hata aninga mombo Mungu eza muhunda ziunde mkomori hususan mdu rais upande wa mahakama yode mahakama wale mahakama ufanye jugement hao ngesijati uzisiwa mdu ambao grace hao amnesty la mahakama wafanye zimgorati nge isuala ya rais sambi yosuala mahakama ngo ifanywe hazi izoromba mgusi wa sando ka haraka ihundani na shawiri watu wa hiransi yani waileti lokaya akaba hema na swala liyo ya hukumu sha eke mahakama afanyiha ukatenga bazalimu zifanyihe sho katiyo ngarudunga wenzi ya hema ndeleo zondi zoromba mungu na tindizo ba shaza feza mahakama zilo hiho nyezi mwajale shile zile hususan ndazinu za sûreté de l'état ya bunga mreje haru mwesu ala ya mwisho ya heze mini na kadha na kadha na kadha nrejezi la namba banu za he amani yoka banu amani ndio na khatwari mbili kaka hizi ya khatwari ya handani na mwambioni wanama wanzuani ya nyesi wa shijisao ukaini mje nazo viraunga tudanda demenaje yaje shekahe shekaro sukunga de hau mini ngawa de hau kartushu kana uja na weka gajaja yesi khatwari ya azali izo kweli tuanzendele shabu wanzuani ranzi mwajo kunda hazimfanye munde mahala muhuze zindu za hanyu abo yo khatwari ya bili monola kademini explose na harumo moto ya weka itwa bahanu olanga udutiniwa wotsile ukaukoza haeche shanga mnomba bal perdu parce que mtafalla limado juwa ukaya umavua amani yonongo ya khatwari harumo andonti pia leo inu hali bobde naraka ubalama kartushe jabani anwa kambezwa kahanza shaupande huo ndasima jeshi naye ngelewe inu mji fulani kwa tukaelezaje kama na hao haprepare mini hende haitia ndo mjula skaraona karaikia karajua kena ukiri amjoelezaje kwezo watukufa kumuri ukale umdarenge mini ende atarmanga maya waletini karika mtindo wanazengo hizo yemini ilo katijo udi habala akaka hitaba katujua sauma materi mndugu sojo kaubirabala ya hunda nene khatwari na yote shulia hahe bunga feri na he amani na ike hatu sonsipi bungelewe inu za he mahakama en general lazima kena mahakama ya joshinda leo ya force ya respect ya force ya consideration ya hoandu pia wajehunu na swakomori rike makini kangatina ama asina mahakama ko eni ujofanya de ujo hukumlwa shambuka na undi he swali ya jareteo sha ekale mdu aretewa ya wonde ka yafanye mahakama ya lazimu na aboka bati mndulo jume mahakama nul n'est au-dessus de la loi na ke president hata jongo ya rende mona on tiamba au Brésil a mona on tiamba au Corée du Sud et tiamba au Faransa tiamba au Afrique du Sud ma president go har memi tani de même ma commission da kabanga ni monopole na mkerad poida sambe kawla di mwabe hata bati be hayo na bakonda ni hahe haila elegance ne mashau ni mnika osho haba konda ni hahe iyo de babila joshlan fanyi mimi rais wala do kenyu bahi fanyo annex shaketi sawa ne kabe wa harumaze president sa abweza hangu mitifanya ezabaki baada mahakama kawafanya abo mimi ndio ukakana haki ya ufanya ngo fulani fulani mekisijoanze swala inu ike clear wandu wafanya ze manipulation watihada wa Komori yala mahakama mahakama alone dhamana mngoja ale mahakama yao wauti wana wazungu hawafu jisuida wa Dubaisha wana wa Komori ra wazaya ra wa forme wao wana hatu wafanya zi abona kimaki
Ndombe Mungu Mwenyezi Mungu ajalie wafanye maana hizo idealize. Wa COVID na emergence. Si zamba bana. Kwa kweli hatabishe dunia. Na wo arjota abia mshele. Shazu ngwambare et non prévenir en vos deux. Ndemana boko ikawlazimu haraka ngwajala nonanti ya dima wandu encourage wanadamu walime. Hauka hausikitifu ezindurula pia zinjinga zilobonze zija. Na bonze kwa duka ukanda taabu ya ubeka ngone mapesa kuna kushoda shehu. Le ungar launso hol à 60-70% des liwa. Au 80. 20% des lieux de la produit locaux. Au cas qu'ils ont intérêt bingizo gali. Ya bole weinu haraka rancourageant andu wanjie walime. Abokasa mpango maksusu pande huo wakale wandu wafanza zori wa encourager namna boko ila babi riloni obanu yamba autosuffisance alimentaire iritoshi. Haukande tsamba ndio sasa katotanganya niho. Yabo kamtambeza he alimentation famille. Chopande wa économie bien sûr, économie ngejo kausiha. Harumeze daula nkupe ngejo kausi. Yabo sisi kobobi. Shala marjitayarish. Wende namba ukale wenu ritokazema tu arme covid. Na rangale maatu harume maendeleo. Rishinde réaffronter les problèmes du cadre ya récession ya économie mondiale. Zono kwa leo hadani leo zijiri ha covid sharia shwanda nzehale haino wakati watuka crise économique mondiale ya baba hangi lazima jitayarishe jeri affronter. Bange ngasi prévenu radi sautwali hata wahanso commission économique rituali ya impact za covid arba économie hatu wahanso commission itwali yao namna ukonkreze sepadi ngasfanyo hazi linyenziani eza bakindo ka rituze fatiha halafu haini mdudo shida yafanye itendo ya shida rendele ya njonzi ya nindele kama Mwenyezi Mungu aweze. Hadisa ya peshi swala muhimu hali salisi. Anu yone mazene maranki waswala luna bahari. Bahari la ne manku hali salisi. Akaga boyefi shale wayinu haini mwanzo ya development yahe kana ushido bahiza bahindu harumanvio. Kawato shida builder arenge builder zero beza harumanvio. Lazima idunge meli ije. Baga okanga haruma bahari inuna manku Mwenyezi Mungu arinka. Zemfi ngabontiza developer hasbabu de zemfi hausikitifu atejemra baha garja parasho do fanya mamno haruma zemfi za. Ritoba karme pesha artisanal. Chaka yasema wafanya taratibu ya pesha endelea. Izo kweli rija banuru hundu andu wajawandisa sheza jirindi ni eza jirindo ka ila societe ya hansiwa. Haruma daula terea daula. Zemfi za hatu bahiri kwa 5% de bahiri kwa mesosete hiyo. Naweza sana mjiambie nyinyi. Ya armi ya hatu wandu wanawanki wayo gratuitement. Zemfingo alo haruma ye distance maritime hatu izoza hatu basi 5% de bahiri kaniwa. Manga umelewa kakejajo kiriyo yana. Iyo dhulma. Iyo nandara kendra ngubandisho. Bende maraja nanja hadisa basi nao Mwenyezi Mungu ajali angarishilia nao ukaabaga fanya taratibu renge societe hiyo ikea hatu wajaharaya abakabu de formalite ababa haza dungando ka haraka tsahe wandu inasarjo hiparisa rijeri mkondo wao wafanye hazi rishinde zemfiza hatu zirifai sidoku lazim fibahi shazendese ngabontizi nchi za njamjani hasbabu de zemfi finu prodi muhimu pande wa siha finu ndongo kwege fogalo mahala ni asapi mangele yokashi ninga sinizo yabo na mabioni kagarjo ngunda arjonda revenus dori permette ya emergence nyenziali yabo ngasarba emitwala abafanya conseil d'administration ya he societe hiyo ifanya ndani kababili ngasaharuma namna ukalewe inu wadi des actions watushirisa hemndu ya jaja irege mjala shilezi mkini haraka kama benzi upande wa he zenzia yabo ekautandagale ya moronia tafumbuni zokweli iwahia ndisa banja balbala mwinji padwa he ma technicien na ngajoko finance ba ubadi wavurana no vrana hata balesko rakahu lancer des travaux rabakar ma mezi 18 ngela zimuritsa mi basiti business 10 hakija twandisa alhamdulillah zedwa jakabuli juzi rehadisi dasina hata wabeha we mnanga avido de l'objection zihadisa zandisa ngaromba mukangwa benze zishide zendele na woti niyoba shaka bona projet mwijwa yanzwani ya hewa nuwe fajwao
ngabo projet tena ya henzi ya mtamdu hedasima e fan saoudien wakubalika kwa jo finance e bureau d'études njahazini aweza bake lokai appel d'offre dansiwa e haziwinji nziani e pare tena ya la fumbuni hatajerwa suli msanga juu ya limani yaboga ndora boucle andora boucle tour ya Grand Comore namna joka boucle ye tour ya nzwa ni kamwa benze kamwambieni ngaromba Mungu kaza ngo hizo zisa zinjanziani za societe pia watoe accord de nos options za bakaba des techniques no fanya hazi ya tarshidero wa Swidi Mwenyezi Mungu jurasudishe kama wapi bapoza problème ya apaisement politique ne social kama kin mkarbaraka akawono za jiri paka tabuzi ni ma insurgé tata noti ya tfana grâce titoa wana bala grâce ke fanya heti kwa mahakama sadisi abana katena kama jo hisa garjo wona inamna boko ando fanya soma hayuge jokir ifanya sha alhamdulillah ngal fanya hamuko akwa fanyozo kwa tushukuria sha shulia hatu ya shulia hatu changa makini shoni uka upande huo kabasa tambatabu upande wa hesiasa kabati mbatabo kana baraka rifanya voti muono kama kandida sontipi ze voti wa Komoro wa baka ya raisi ndo yeye maguvernor wa maguvernor wa kana wali mahali wa kana mamarabu wa hali kawatimba conteste za hao shamida tonda ne tambu hiyo wala ndo kama kandida ona mi washindwa habahari kwa jakubale ze voti hariko ndo de 2021 na mbeka waranse mbwiri na jitayarisha 2024 kwa joka bakandida kwa sababu problem ani zambe banu hautulivu kamrati mhadaini na 2021 wanumru jwa jihada wa hada wandu mrati mhadaini et changement est construit fanyiha uka 2019 hata 2024 bagena mnaka ufiriki 2021 haraka ya towe uongo welate et kango ambo halmaze réseaux sociaux na zo pia shulia hahe shaka mtahadharishoni kasul le plan sécurité henti si johanza batikemba tabu upande huo ngamiranu wa rais wa dawlo marani pia botoka wanduo ko kwati harmo ya serikali ya négociation ngabi si prêt ya mdeske da tondwa sha de utokubali kamera isi sha tukal kamera samtu ka wasremeje amjo ka wanga mdat kwali kamera isi e kangar hadisi wananya kabasta ya jede itisala man hadisi damnaye ya rohena beka amide ulone transition bana ta 2021 jitumwe toki mgo pande wonga siba disposer mbono karfanya alliance ya movement penda sedi gari rumau hataje unaba alhamdulillah ngamwa shukurio inawanzo yaje plasiki yo shade kamdo hakubali ukabafanywa assis wafanya reform za constitution zinjanziani ngasema emergency ridungani aborende gardo ba khalifiada harme forme ya ke société dainu tindainu enzia dainu tindainu nato khalifiada shokale wenu bafanywa vote dizira bia ni manuka harma mahame mengo milina na mitanu rika haruma dangesi akatra rija ngasema hamengo mili mnezi mwari nkene mainu ya ukazi votinga sifanyi hao ola haroha hakaansi wakati opozangu rengwe plasa pouvoiri yotino makardi do sacrifiaba lazima ndele ngo pandeo na mwambie wa huruma uje mseso ala hiyo ngami tayari ziwapara hata kwa paru kiruhuja waambie ka wajukiri waje sha ngwajo waonane na rais wa dawa mfikiri kati mzima swala hao wana namna hiyo kozi bwana rais kao kubali ngarjoka za masuala maili kazi ya madama de jwalitso baike matsano tsambata marhaba abanga ngao Ibrahim na Nabil amesema sila alwatani hata assalamu alaykum Ibrahim Yusuf correspondant wa television mawe bwana rais ile swala langu lijibu sha bosejo kanje mardi ufanye precision rona na ngarona wa swalo en pré campagne ya 2021 du coup hubiri sha hama kawaja kwa sisi ndifu tsobula wongo aminiu ka 2021 bidi wake vote msujwa ndio ndio kwa convoquer ika tulishinda les zomba tuanza jouer l'hôpital ya Balola Mtanga kwa ndio visite hata mpaka nda bahari ono covid-19 funde ya tsongese l'hôpital ya relancer tuanza jouer mesure ndini za rengwa bandi ya visite par ifanya hula e omwendo kiwasta wa l'hôpital ya Balola Mtanga maraba pesi Nabil Monsieur le Président, salam alaikum. Nabil Jafar, au RTC en juin.
Suala langu Monsieur le Président de hula wananya ile bado walona hifadhi ya nchi ya majeshi hula na juhudi wafanya harma couvre-feu hauvungudza wadi usitange maana vama na militera ende na oranyesa amba uku temperature shuka donc vavo na covid ka venze temperature ya ushu suala de ligne travaux forcés maana vantu ilomba wahirengo harma couvre-feu wasivingwa harma zikanza militera wanda waivuvulisi wasima ivani virengo atekre sur ça au kaurongo wasiku mantu afanye ntongweni au Assalamu alaikum. Kwezi bwana rais tina ukamle ile suala la ngondo hamwaze mesure économique kao huzirenge au sailisha mabazazi yena mnaja ufanya ili emaranya bao wahisi ze mesure hizo imana hata mpaka ndava hawa wanungwa shemezao ka ze mesure hizo ngazifayo mabazazi shemaranya kwa tuziona. Salam alaikum, Kamaldin Bakar Al-Fajr. Monsieur le Président, Mangoni Mwezema da Mazidi Kourou Armée Conférence des partenaires de tourisme. Mais Karamba Tourisme au hôtel. Armée Hôtel Galawam rampanya contre la groupe Armada, contre Yojo Foutoir Kwanzari Joué, et Kramlo Nizavasa, et les travaux y relancés. Salam alaikum. Marhaba menjima swala hayo inu ya 2020 bo Ibrahima tunafshido hunda badikaunza nhorongo za Shingereza au Sharabu amfikira ina elewa na narongo na kaelewa helewa zonamba branti zamba ndondo e kamnungo mboka 2020 arma Facebook awaru ma réseaux sociaux yeshulia ça sur le plan national ammakinisho ka nila sei ni la ceci le CI kabasi walo harwe logique mengezi kwa udoka kufanya vote ite na zila structures ko fanya ze vote kwa harwe logique et comme vous préparez une sécurité yahe bismillah na assume vous assume na assume ndizona mambia libana wawoti wa Bushi ti wa Tanzania ti wa Dubai wo Komori na sijawa jafanya ufujari maudu haretewa alafu myandu sofaza delegation za usayatolo tijashiba ni mainsurge wala wa prepare za ngozila wazifanya mzionu kamjamba shabu wafungu wala na dekto msanza poliwa na mabioni kano na mprevene basa mambe Ibrahim aenda wambeka wa huru makangu wa ojuo wanongo nika na mfahamu Nambe 2021 haruma réseaux sociaux Facebook atamitido zangali yetu ya shavoti zeka ufanyiwa wa ha structure de ko ufanyisa ze vote e kaka bati structure abongo unafikira nyindo aje abo shuria bande wa ile hospitali ya Bambao amwakinisho kabala garjairansi mwambie ukaila ifanywa hade shamga jalari jari itamia na sarma mahadi station na nyasi wa Shin inamnajo kaushinda warisaidie ula fonctionnement hayo ama effectivement ngedele yao ngondo kairi fai hakabara ja wai covid ya haja hondi uraheda rajara hunde plasirika relio ongezo kweli harma upande wa fonctionnement gejawahi ya rola sela lazim sha si sirka fanya zura kaushinda sha kawona no nyasi mashino ko doi wa ukatunuka wa hankela kile sha jawar compagnie haruma ila fonctionnement hayo en tout cas zababa anuka covid harsom kala mara karkina établissement za santé harumezi siwa zoka amembe ya ukaleweni wa accueillir des problèmes zu kauchi silinde problème jiri ngara mangata solution bonge bakhti ya hunde na ma hela ptalila ne na ma hela ptalia sambakuni rela ba le projet ya réhabiliter la pitali ya Fomboni lazima zifanywe aske amembe ya ukaleweni zi fonctionnel ya lazima upande wa armée plan émergent zomengo no maze projet phare za siblewa de projet de santé mungo pande wanga mbungu kaya rishindiri njenziani ndio shawiri harmwe maswala leo niza hoandwa he couvre-feu ukayangwa fanyao travaux forcés bon ngazi jeta bari mungu lipsa mapesa zomtozisha amanda wewe shabala miti decréter couvre-feu shaweza dunga au bezoza he sécurité mahakama wadu akai kamle haja ha violé couvre-feu
yabo haji mete en contact na mahakama awe mahakama ndo ko decide za ngo hizo ngabo mimi tishakanga zijangu alisoma pesa na ya viole couvre-feu abafana ngo eto ndio mkiniha yabo wanu ma force de l'ordre wala ma OPJ ma officier de police judiciaire wala ma subordonné wa mahakama wajaje subitware ngeno amaze ekako jawna na wandu mahakama shaba unaambia en tant que leo magistrat suprême amjorga contact na mimi juge rangalie za lazima saminga mhutaho unere proposition yaka embu jo violer couvre-feu mfanyeche ekale we travaux forcés ngono kwa kesi normal lewenu ze mesures économiques za rengo amade lo hamba azo kweli na mshelao karujaba nuru senso hole silegash shonka na dipego jasiha zimfika jakili jasiha banu ya serikali nganozorfanyao izo kweli ngeladhimur fanshauri ngozi nziani sha namrumbise namna mbili namna handani utihule ekemru katuhuza hebe serikali ya hamba namna bile kaja wabadi zajiri juzi manokarara nyangaru metumu wanwaja tapaniki hunu ntohole dagashi gabo mnasubutenda ya buani yenda ya manipula onikor habuwa ndine haka uhuza ntole haugali shamka jale directora mshitaka ngenda fungwa ngemdo risadar mazin ngo hizo wajoste hize ngo shasi kweli ngarengaze mesure abola marenge hawala wa huzao waodo wa huzao ngelazima le population walisaidi armazin ngo hizo même d'accord damina we ukalewe karenge mesure ya kama pesa ka ulan manji armale caisse de l'état rambati njie abodo kaendea saidie ola raia harmi maisha hade ishinedele ponge zemezizire ngwa wandu wako nsate pia ukaya harumaye vanta ngwa jakiri wa wadunga zemezire ponge abo kamnyonka instruction harumano wa mahakama na wa sécurité waone taratibu za ngozi domkinia shange anzao nyinyi msaidia ukabo tindabo bahi shanga romba mngu hosoni hoeze tabujo kaukaya ya serikali warenge azma hausaidia ondu wanu na baka wasaidia geladhimu msaada huo ukaye harume marahia zodi za lazima kufanya rigombe mungu mgaja aletena lewe inu wandu wafanyu hazi wadoliwa wakati ula baike mahengi wagali shangen mnenge deria zodi zo romba mngu tifanye karjonja nziani kamnezi mga benzi pande wahe tourisme ya feri ya Galawa izo kweli donc rifanya contrat national mrola gijakiri antukari manzishia ukaya risari kazabahani habari zambao ngabo société ndaru ne waja demander ngo hizo fungwa ministre msaidie de l'économie et du tourisme ngaromba mungu rifanye contrat national na boti ya Galawa bahi abo hata mali ya nyumashua hata hununzwani ngabo perspective za société walo très intéressé chaque covid haja hazi yambari akata ho se déplacer c'est pas évident. Donc shokati on doit bois ze barrières rijal discuter nao lazima nukazunja nziani na yo faida ya ho wanupia ongea afikiri kazamu hadi ni namna hiyo kozi monsieur president shawo nimwambie ni ndongo natuyamba babala ukaya balade décider kagela de mori décentraliser how de concentrer mbabi ngozi la ngoroni skarmezi siwa ebange ngaromba mungu hununzwani une société nationale de port ijeji installé hun et directeur général ya kehu ngaromba mungu ye onikor ije direction nationale ikehu et directeur général ya kehu nzwani kama sabo katele mali bofazwili tulia ngamdu hambeza hoza mali shade kazi ya koranzi tinauza baba na ndasu yore mazitso wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marhaba menji bwana rais wa dawla hamadi namna maziona baada ya risala imhuwa dawla ya ibeshawa Komoro hafanya majadiliano daeno watangazaji wa hensi hatu bahari jaba yao